হে হোসেন নবীজির औलाद সালাম জানাই মোরা তোমায় হে হোসেন নবীজির সালাম জানাই মোরা তোমায় সালাম জানাই মোরা তোমায় হে হোসেন নবীজির সালাম জানাই মোরা তোমায় যে গলায় চুমু খেতে খুদার হাবিব নবী মুস্তাফায় যে গলায় চুমু খেতে খুদার হাবিব নবী মুস্তাফায় কিভাবে সেই গলেতে জিদেরি দল তল হারি চালায় কিভাবে সেই গলেতে জিদেরি দল তল হারি চালায় হে হোসেন নবীজিরা সালাম জানাই মোরা তোমায় সালাম জানাই মোরা তোমায় যে মাতায় হাত বুলিয়ে ঘুম পড়াতেন আম্মা ফাতেমা যে মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পড়াতেন আম্মা ফাতেমায় কিভাবে সেই মাতাকে নীল তারা তীরেরও আগায় কিভাবে সেই মাথাকে নীল তারা তীরেরও আগায় জানি না কেবল করে ছিলেন নবী সোনার মদিনায় যে সময় এ জিদের দল হুসাইনের গলায় তল হারি চালায় হে হোসেন নবীজির সালাম জানাই মোরা তোমায় সালাম জানাই মোরা তোমায় 6 মাসের দুধের শিশু আলে আজগর কাতর পিপাসায় 6 মাসের দুধের শিশু আলী আজগর কাতর পিপাসায় কিভাবে সেই শিশুকে তীর মারিল পানির বদলায় কিভাবে সেই শিশুকে তীর মারিল পানির বদলায় হে হোসেন নবীজির জানাই মোরা তোমায় সালাম জানাই মোরা তোমায় मेरे हुसैन तुझे सलाम
मेरे हुसैन तुझे सलाम। আমরা হুসাইনকে সালাম জানাতে চাই কি চাই না? শহীদ ইমামে কারবালা ইমাম হুসাইন আজকে যদি নিজের গর্দান মুবারককে ইসলামের জন্য দান না করত, আজকে এত সুন্দর ইসলাম আমরা পাইতাম না। কথা বলেন ঠিক কিনা? যদি সেটা বিশ্বাস করে থাকেন একটু মহব্বতে বলবো আসসালাম ইয়া হুসাইন, বলতে পারবো তো ইনশাআল্লাহ? সালাম ইয়া হুসাইন, আসসালাম ইয়া হুসাইন, আসসালাম ইয়া হুসাইন, আসসালাম ইয়া হুসাইন, আসসালাম ইয়া হুসাইন, মেরে হুসাইন तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। बोलो अस्सलाम हुसैन, अस्सलाम हुसैन, जोरे अस्सलाम या हुसैन। कर लिया नूश जिसने शहादत का जाम, कर लिया नूश जिसने शहादत का जाम, कर लिया नूश जिसने शहादत का जाम। उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। बोलो अस्सलाम हुसैन, जोरे अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। जिनको माँ फातिमा, जिनको बाबा अली, जिनको माँ फातिमा, जिनको बाबा अली, जिनको बाई हसन, जिनको नाना नबी, बोली ना सुभान अल्लाह। जिनको बाई हसन, जिनको नाना नबी, जिनको जिनको बाबा अली, जिनको बाई हसन, जिनको नाना नबी, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। बोली अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम हुसैन, जोरे अस्सलाम या हुसैन, बोल अस्सलाम या हुसैन, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन लाम। जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया। जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया। घर का घर ही सुफर दे खुदा कर दिया, सब कुछ में मत की तेरी फिदा कर दिया। उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। बोलो अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। जिसको जन्नत से जोड़ा मंगाया गया, बोली ना सुभान अल्लाह। তিনি কেমন হুসাইন ছিলেন যে হুসাইনের জন্য জান্নাত থেকে সরাসরি পোশাক পাঠানো হয়েছে, বলি না সুবহানাল্লাহ। जिसको डूशे नबी पर बिठाया गया, যে হুসাইন আমার রাসূলের কাত মোবারকে সওয়ারি হয়েছেন। কথা বলেন ঠিক কিনা? আশিক বলছেন কত সুন্দর করে, সজদে মে आका गे तो कंधी पे छड़ना आपके, सजद में सजद से सरना उठा, सजद में सरना उठा आका तेरा
याद है। बोली ना सुभान अल्लाह। আমার রাসূল যখন নামাজে যাইতেন, ইমাম হুসাইন ছিল কাঁধের মধ্যে। কথা বলেন ঠিক কিনা? শায়ের বলছেন যতক্ষণ পর্যন্ত ইমাম হুসাইন কাঁধের মধ্যে থাকতো আমার রাসূল সিজদা থেকে ওঠাতেন না। কথা বলেন সুবহানাল্লাহ। চিন্তা করেন কেমন হুসাইন, বলেন না সুবহানাল্লাহ। তিনি কেমন হুসাইন, যে হুসাইনের জন্য জান্নাত থেকে কি পাঠানো হয়েছে? পোশাক পাঠানো হয়েছে। আশেক বলছেন কত সুন্দর করে, হা जिसको जन्नत से जोड़ा मंगाया गया, जिसको दूशे नबी पर बिठाया गया, जिसको दूशे नबी पर बिठाया गया, जिसको को ज़हरे पिलाया गया, जिसको तीरों से चलनी कराया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। बोली अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, मेरे हुसैन तुझे सब, मेरे हुसैन तुझे सलाम।